Okay lang yan. Kasi ito sa kanya si Madam. Banting. Okay? Hey! Yes! Us! Us! Hey! Us! Hey! Us! Hey! Us! Okay. Balistan ka, girl. Ana ka, girl. Go. Okay. Si Jack! Hus! 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 Ay, sakit dito. Lakaw lang. Nakikikit niyo. Ito kabila na naman kaya. Left. Hey! Ang balik. Hey! Mali yung... Pakal yan. Kalyan. Us! Yan. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Lapit ka naman. Tuloy mo na! Huwag mo ilakas ha. Good. Good. Baba. Good. Sabi? Heads! Heads! Layo. Hinigal ako. Hindi ka, girl. Ayun. Sige. Ano to, ha? Si Jack! Ayan ka eh. Has! 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 Weber! Good, please na. Ayaw ko na kumain? Lakay lang. Guys! Ano ka? Konting ano lang. Gusto mo to? Ganun ka lang. Ay, hindi. Slap kick lang. Tama ba?